तू येऊन हांगा आमच्या रिपोर्टरांक सांगता डेकोरम. ते तुझे जॉब न्हू, ते हांगासरले एक्टिविस्ट पोवन घेतले ते कितें उलोवंक जाय कितें उलोवंक जायना ते. डेकोरमाचे तुका अधिकार ना सांगपाक. तू येवन हांगासर जे धुमशाण घालून गेला पळय त्याच्या बद्दल जस्टिफाय कर, तू त्याच्या बद्दल आन्सर कर. तू डू यू स्टील थिंक दॅट इट इज लायक दॅट? जे स्टेटमेंट तुवें दिल्लेले त्या स्टेटमेंटा बद्दल उलय. आर यू फिलींग सॉरी अबाउट इट त्याच्या बद्दल उलय. ते सोडून तू डेकोरमाचे लेक्चरां हांकां दिता हय? कोण सपोर्ट करचो ना तुका? यू हॅव अ फूल रायट टू डिस्कस हिस्ट्री, डिबेट अपॉन इट. पूण तूं रिलिजियस थिंगा परशुरामाच्या एका इव्हेंटाक हे सगळे डिस्कस करपाक अधिकार कोणी दिलो तुका? इतके सगळे टॉपीक आसा उलोवपाक परशुरामा बद्दल, ते उलय आसले मरे तुमी. आमच्या रिलिजनाक प्रीच करपा खातीर दुसऱ्यांक सकयल हाडचें पडटा जाल्यार तो एज अ रिलिजियस पर्सनूच तूं फेल जालो पयलीं. सो तेतून आनी हिंदुत्वाक मदीं हाडपाची कसली गरज ना. As a Hindu, I condemn your that statement. But the way you said you wanted to hurt the sentiment, you wanted to deliberately create a disharmony in this state. And you are talking about ethics and moral to our reporters. Who the hell gives you that credibility to question our reporters there? We will figure out here. We have so much ample activists here. They will see what to be done that. You don't talk about that ethics and morals here. You see what is that Aaj Tak, other media channels are doing. Do they follow decorum? As a journalist, you are telling big things. I am a student of journalist. You are saying that, right? Tell me one thing. Those North Indian channels which are owned, they are screaming. They are doing debate and they are disturbing the communal harmony. That is what you call decorum? Now you tell me, Gautam Khattar, you are very educated, right? 2022, I saw your all post. According to climate, the way you change your colors, that also I have seen. Those posts you deleted, right? And you are telling about ethics and moral. That the state people will figure out. There are ample people here to raise the issue and to see where things are going wrong. You don't have to tell that after doing so much chaos in our state. Because of your one thing, so much communal disharmony was created here. Everyone got distracted from major topics. All because of you. Because you said something which need to be condemned. And we want to make sure, such events, organizers need to be boycott. You all do. तुमका जाय तसे प्रचार करा. तुम्ही प्रचार करताना एक मात दवरा. खंयचोय रिलिजनाचो मनीस आसूनी, तो बाबा आसूनी, पास्टर आसूनी और मौलवी आसूनी. तुमकां समज दुसऱ्या रिलिजनाक समज आपले प्रचारान हाडून तांकां समज सकयल केल्यारूच समज तुमचे रिलिजियस एक्टिविटी फुलफील जाता जाल्यार तुम्ही फेल जाले एज अ रिलिजियस पर्सन. हांव सदांच म्हणटा तुम्ही फेल जाले एज अ रिलिजियस पर्सन. पयली गजाल म्हटल्यार त्या वटेन कशे ते आमचे हे बी प्रेमानंद बाबा बी कशे उलयता आनी तुमी कितें उलयता. दिस इज वॉट इज हिंदुत्व. असले चड्डी गँगाची गरज ना रे हिंदुत्व रक्षा करपाक. हिंदू कॅन टेक केअर ऑफ इट and Hindu has the ability to take care of his dharma. We don't want such cheap people to come here and protect it, and that too from outside. No one is going to support such activity irrespective from which religion you are. Stop this drama immediately, and we don't want more such chaos. Now 27 election is coming. BJP is pro in showing colors before election and after election. Don't become surprised if cylinders price, petrol price if goes up. That is what is BJP known for. Once the election is over, they are going to show their true colors. पळया आता सिलिंडराचे रेट खंय पावतली ती. तुमकां खूब पयलीं सांगलेलें इलेक्शन जावन एकदां बंगालाचें कळटलें तुमकां. आतां कळटलें. पळया विचार करा कळटलें सगळें तुमकां. तुमकां हांवें पयलींच सांगलां खूब पयलीं की इलेक्शन एकदां जावनी. इलेक्शन जाल्या उपरांत हेंचे कलर हेंच्यांनी दाखयतले बेंगालाचें इलेक्शन काबार जातकूच. अँड दिस थिंग यू विल नोटीस. जस्ट गिव सम टायम. वेट अँड वॉच हाव दे आर गोईंग टू शो देअर कलर्स. आणि मेन म्हटल्यार न्हू कंडेम करूंकच जाय न्हू जाल्यार तुमचें न्हू तोंड जेन्ना ओपन जावपाक जाय थंय तोंड ओपन जायना. आतां जो ट्रम्प आहा पळय, ट्रम्प कितें कितें म्हणटा आमच्या कंट्री बद्दल खबर आहा तुमकां. सो आमकां तेंच्यांनी कशें ट्रीट करता तें तुमकां कळपाक जाय. आणि आमचे फॉरेन अफेअर्स मिनिस्टर्स आहा पळय तेंचे तोंडाक कुलूप मारला. एक उतर भायर सरना तेंचे. लेझर आय खंय लेझर आय लेझर आय. वॉर हांकां जाय जाल्यार वॉर रावयल्लेले त्या टायमार तेंच्यांनी. आणि आतां पळय म्हाका लज दिसता खबर हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलेलें की पाकिस्तान जेंच्यांनी तें काम करूंक जाय आसलेलें, आमी काम करूंक जाय आसलेलें तें तेंच्यांनी केलें. आमी न्यूट्रल आसता न्हू. आमची कंट्री ऑलवेज न्यूट्रल. वी ऑल्सो कूड हॅव डन इट बिकॉज इरान इज सच अ गूड फ्रेंड. कित्याक जाणा जे कंडेम तुमी करूंक जाय आसलेले पळय ते इरानाचे हे करता लोक करता कंडेम ट्रम्पाच्या पोस्टाक. कितें चल्ला कितें. आणि आमचो हांगासरलो थंयसर कितें सांगता जाणा
आम्ही तुमच्या खातीर ऐका हे पहिली स्पीच ऐका. We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. पहिले तुम्ही असे वचून थंयसर सांगता तो आणि कितें उरले एग्री करता तो की आमी फूल सरेंडर केला म्हणून. फूल सरेंडर अमेरिकाक म्हटल्यार कांय किंमतूच ना उरूंक. हांव कितें म्हणटा जाणा त्या आयर्न लेडीचे न्हू 10% सुद्दां तुज्या भितर ह्या नो गट्स जाल्यार कंडेम इट. तुजे कडेन कितें प्रेशर आहा तुजेर म्हाका काय कळना. आमच्या PMाचेर कितें प्रेशर आहा ते. तो कांयच उलयना अमेरिका बद्दल. तो अमेरिका कितेंय म्हणुनी PM सोडूनी तेजे कार्यकर्ते उलयना. असले जे येता खबर आमकां एथिक्स आनी मॉरला बद्दल जे आमकां लॅक्चरां दिता हेंच्यांनी डेकोरमाचे हेंच्यांनी सुद्दां केन्ना उलयना तेज्या बद्दल. थंय तेंचें तोंड बंद आसता कंप्लिटली बंद. नाका त्या जाग्यार तेंचें तोंड ओपन. नाव इट्स अबाउट आवर कंट्रीज डिग्निटी मरे. उलोवंक जाय मरे तुमी ओपनली उलोवंक जाय. हाव कॅन यू एंटरटेन सच थिंग. आनी वयल्यान आमकां न्हू ऑपॉर्च्युनिटी आसलेले ब्रिक्सान न्हू इंटरनॅशनल ट्रेड डील करतना जेन्ना ट्रेड डील करतना आमच्या कडेन ऑप्शन आसलेले PMान तरी न्हू इंडियन रुपीज चूज करूंक ना. ही चोज डॉलर ओवर इट. कितें प्रेशर आहा काय कळना म्हाका. आनी हो मेक इन इंडिया हो करतलो फुडें व्हरतलो आनी तूं कसो स्ट्रेंथन करतलो रुपयाचे व्हॅल्यू. जालें मरे काबार. धर्माचे नशे चटयले सगळ्यांक आनी तेंच्यांनी चाटून ते आतां बसला घरा कडेन. तांकां पडलेलें ना आमचे कंट्री खंयच्या डायरेक्शनान वयता ते. आनी तेजे अवेरनेस हेंच्यांनी क्रिएट करचें ना उलोवचें ना. नाका त्या जाग्यार तुमचें तोंड ओपन जाता. हरशीं कितें उलोवंक जाय आसलेलें तुमी त्या प्रचाराक थंयसर. परशुरामा बद्दल इतके इतिहास आहा तेज्या बद्दल उलोवचें सोडून नाका ते तुमी ते उलयले. आय ऑलवेज से दॅट one should know what happened in history because history is going to repeat and you will not know. That's why I say forgive whatever happened in history but don't forget. Why not to forget? Because someone else is going to come 100 years or 50 years later and do the same thing and the history will repeat. Do you know that ब्रिटीश म्हणून कोणतरी येयल्लेले आनी तेंच्यांनी मागीर हांगासर रिलिजनाक यूज केले एज अ वेपन आनी आमच्या भितर डिवायड एंड रूल करून आमच्या भितर खूट घालून हांगासर राज्य करून गेल्ले खबर आहा न्हू. सावंड्स व्हेरी फेमिलियर. आतां अशें जावंक जायना परत. तेज्या खातीर हिस्ट्री खबर आसपाक जाय. म्हाका कित्याक पडला हिस्ट्रीचे. वी शूड फॉरगेट एंड फॉरगेट नो यू शूड फॉरगिव. जालें तें जालें बट नॉट फॉरगेट. नाजाल्यार तुमच्या दोळ्या फुडल्यान हिस्ट्री रिपीट जातल्यान तुमकां कळचेंय ना. आणि कोण रिपीट करतले हेच तुमचे आजूबाजूचे लोक आसा पळय तेंच्यांनी रिपीट करतले. तेज्या खातीर तुमी हिस्ट्री खबर आसपाक जाय सो दॅट यू कॅन कंडेम सच पीपल. वी डोंट वॉन्ट आवर लँड टू गो थ्रू ऑल दीस अगेन. आमकां फ्रिडम गावले आमी म्हणटा बट डू वी रियली गॉट फ्रिडम. इट इज अ मेजर क्वेश्चन. एवरी डे वी सी रेप मर्डर. देर इज नो दिस थिंग ऑल्सो लेफ्ट क्लीन एअर लेफ्ट टू ब्रीद. वॉट एल्स यू एक्सपेक्ट. द सिटीजन कॅनॉट सर्वायव. बेजीक तांकां जे एअर जाय पळय तुमी कितें रे हीट वेव्स अशें मारता खबर आहा. आवयच्या नांवार बापायच्या नांवार तो सांगता बरें आसा झाड लावपाक पूण कोण आयकता. झाड तर आतां लायल्यारूय ग्रो जावचें ना. आसा तें सांबाळून दवरपाचें आमचो एक टास्क आसा. ते एक डिपार्टमेंट दिल्लें तुका सांबाळपाक फॉरेस्ट मिनिस्टराक. तूच सांगता हे फॉरेस्ट न्हू. तूच सांगता एज अ TCP मिनिस्टर हांगासर घरा जावपाक जाय. ते गंगाधरी शक्तिमान हे तल्ले मरे स्टोरी हेजे. सो वन्स अगेन गौतम instead ना if you have a courage condemn where it needs to be condemned. तसल्या जाग्यार तोंड ओपन कर तुजें. नाका थंयसर तुजें तोंड ओपन करून येवं नाका हांगासर. स्पेशली यू शूड बी बॉयकॉट इन गोवा नॉट इवन फॉर ट्युरिजम पर्पज. टू एन्जॉय ऑल्सो यू शूड नॉट कम हियर. कसो हाडल्यार तेका. आय एम सरप्रायज्ड So Gautam, I request you, please don't come here and create any more disharmony, even for entertainment, enjoyment. कसल्यात पब्लिक हांगा येवं नाका तूं. Stop it. We don't need any more chaos here. We all people are okay here, living peacefully. And we're living peacefully. Now the environment is already ruined and disturbed because of people like you.
We never had like this environment like the way you all have in North. I hate the way you all have created environment, especially in the UP, MP, that region. People literally cut each other in the name of religion. And that virus you all want to get here also in the South India. In South, people are very educated. They are not like you. And unfortunately, that virus has affected Goa a lot. I'm observing this from last 2018-19 after COVID, so too much. Especially the bot accounts. Those bot accounts from Chaddi gang, you can't have at all control over them. In fact, in this video only they will be present. How to identify, I'll tell you. They will have no profile picture. And they will hardly have less than 100 followers. That is the sign of Chaddi gang. And they are always there to comment something derogatory, offensive. But they think I can't track them. I know from where they are sitting, from where they are commenting. So I'm ignoring them. So you also should ignore them. Don't engage. Don't engage with such people, especially bots from Chaddi gang. And I told you how to identify. Those people have zero relation with Hindutva. But they will mention something like this in their bio. You will feel that they belong to Hindu and they are the protector of Hindutva. अशा कितें बरयल्लें आसता तेंच्यांनी कॅप्शनान. Easy to identify it is. And they have many IDs, not only Hindu IDs, Christian ID, Muslim ID. फूट घालपाक ते येतात डिफरंट आयडीसून तेंच्यांनी मसालो मारून वयता हांगासर. मागीर जे रियल लोक असता पळय दे सिम्पली एंगेज. इजी टू आयडेंटिफाय. आय टोल्ड यू. व्हाईट कलर असता, फुल प्रोफाईल आसना, less than 100 followers. They'll be following more than 200-300 people so that they have an update and go and disturb the communal harmony there in comment section. हांव तसले सगळे आयडींक ट्रॅक करतलो तेंचे. आय ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रॅकिंग ऑल दोज आयडीज जे स्पेशली म्हाजे व्हिडिओन कमेंट मारता पळय तेंचे सगळ्यांचे हांव करपाचो आसा. मारा सद्या तुमी कमेंट, काय प्रॉब्लेम ना. कितके आयडियो घेवन येता तुमी, तुमचे बंदोबस्त करता हांव मागीर एक दीस. सद्या हांव तेजेर काम करता सायमल्टेनियसली, वर्किंग ऑन इट. सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू पीपल, डोंट एंगेज विथ सच आयडीज, ignore them. So that's what I'm saying na. Those IDs, if they have courage na, they should go and talk about this. मोदी उलयना कित्याक अमेरिका बद्दल? तोंड बंद आहा मरे तेजें, कुलूप मारला तेणेन तोंडाक, जाप काडिना मात सुद्दां. कितें प्रेशर आहा? हांव म्हणटा 10% सोडून दी, 5% करेज ऑफ इंदिरा गांधी दाखोवंक जाय तेणेन. डायरेक्ट म्हणूंक जाय अमेरिकाक की ना आमी तुमचें आयकचें ना म्हणून. अरे धाकटे कंट्री तेका हें केला मरे, कुत्र्या भशेन ट्रीट केला. तुका कसलो प्रेशर आहा? कितें आसा तेज्या कडेन अशें कितें विच इफ इज गोईंग टू रिवेल बी? तुज्या फ्रेंडाचें कितें आसा अंडर प्रेशर? कित्याक करता तूं हें सांग पळया? आमच्या कंट्रीचें नांव बदनाम जालें मरे सामकें. जेन्ना मेरेन तूं भितरले बदनाम करतालो ओके आहा, तूं आतां देशा भायरूय बदनाम करपाक लागला. आनी हांव कितें म्हणटा, हे ट्रंपान आमच्या देशाच्या पियमाचेर, आमच्या देशाचे जे हे आसा पळय मॅटराचेर उलोवपाक हेका अधिकारूच ना जाल्यार कोण रे आमच्या कंट्रीचेर कमेंट मारतलो उठसूट येवन? हेका खंयचो अधिकार दिला? आमचो PM, आमची कंट्री, आमी फिगर आउट करतले सिटिजन्स तेका कशें हें करपाक जाय, रस्त्यार हाडपाक जाय. तो आमचो मनीस मरे, आमी पळयतले तेका, तो कितकोय वायट आसूं न्ही, आमी तेका क्रिटिसायज करतले. यू हॅव नो रायट. ती रायट फक्त आमच्या कडेन आसा. आनी तुवें तेका कितें म्हणीत न्हू तें मागीर तुका मारक पडटलें. आमचे जे कंट्रीन जे लोक आसा पळय ते अंधभक्त तोंड बंद करून बसता ते बसूनी, पूण आमी ओग्गी रावचे ना न्हू, आमी उलयतले. तुका कोणी अधिकार दिला? हू गेव यू द परमिशन? डोनाल्ड ट्रम्प. Who gave you the permission to criticize India, the country, the people? It's PM. You have no moral right. You look into your country's chaos. You have any idea where your country is heading in ethical and moral grounds? You see that. Don't preach us. Our country is developing. We will figure out our internal matter. You have right to comment upon that. And none of any person outside country has no right to comment upon our Indian internal affair. We as a citizen are figuring it out and we will look into it. And this laser eye man आमी count करताले. We were counting him so much. But where is his laser eye gone now? दोळे बंद करून बसला मर तू. Open your laser eye. Wherever people need to condemn or show something, there their mouth doesn't open.
Unnecessary places you all come within the country, within the state, you all disturb the harmony. I personally don't want such people. There is no country in the world which is having so much unity. That is only India. We had all the geographical location, climate, different cuisine, different culture, different religion, different types of race of people. This is the only country where we can find unity in diversity. It was a bouquet of flower. You ruined it with that lotus. It looks beautiful, when all the flowers are there in the bouquet, not just one color. So I would request government, keep that bouquet of flower intact. Let the unity in that diversity flourish. We were the example how all the community, Hindu, Muslim, Christian, no matter which religion or caste, they all used to stay in harmony. Because of BJP, it is getting ruined here. And yes, Pramod Sawant, you are somewhere little responsible for this. आणि तेका कसो एक्सकॉर्ट केल्लो तुम्ही गौतमाक? अशें हाडप रे, फूल पॉवर आर्मी बिर्मी सगळे असलेले तेंच्या वांगडा. सो आय रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, प्लीज इनाफ इज इनाफ, एंड दिस ड्रामा नाउ. जियो और जीने दो दूसरों को, बस करो. दिस इज द मेन प्रायोरिटी नाउ लेफ्ट. After so much chaos that people are asking only for survival, forget road they are saying, forget air they are saying, जगपाक दिया आता म्हणटा. आणि तुम्ही जगा, त्रास करपाचे बंद करा लोकांक. आणि खूपदा सांगले सुद्धा ऑलरेडी न्हू तुमकां, इतिहास याद दवरा, तितके पुरो आसा. आणि फॉरगिव करा लोकांक, दॅट्स इट. बिकॉज यू कॅनॉट हेल्प. झाले ते झाले, यू कॅनॉट चेंज. टुडे इफ यू शो द एग्रेशन, यू वोंट बी एबल टू चेंज द पास्ट. रिमेंबर दॅट. कितकोय तूं आक्रोश दाखय, कितकोय राग दाखय, तेतून ते पास्ट चेंज जावपाचें ना. जाले ते जाले. फ्युचरान तूं कितें करूंक शकता? तुजो धर्म प्रोटेक्ट दवरपा खातीर तूं स्क्रिप्चर्स शिकय लोकांक. भुरग्यांच्या भितर स्क्रिप्चर्स भर. हेट न्हू. डोंट हेट. डोंट टीच दॅम टू हेट. दॅट इज नॉट द पर्पज ऑफ रिलीजन. And if someone is doing that, that is terrorism activity. Using religion, hate भरपाक, समज त्यांच्या भितर हे राग भरता कोणा बद्दल, कोणा कम्युनिटी बद्दल, जाल्यार त्या पर्टिक्युलर ग्रुपाक आमी डायरेक्टली डिक्लेअर करू शकता टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन. तुमकां समज दिसता खंयचेय मनीस, रिलिजियस मनीस, if on the stage while preaching he is putting somebody down or telling some communities like this, like that, to praise his religion, that is not a religious group. It is a terrorist organization, irrespective खंयच्या रिलिजनाचे आसूनी. तुमकां अशे खंय लोक दिसता न्हू, condemn such people. Don't entertain such talks. And you can clearly, directly say such organizations are terrorist organization. No matter where they belong, which place they belong. You directly call them terrorist, because that is not the purpose of religion. Religion's purpose is to keep the community one and find one common ground where all can relate. That is the work of religion, not to create a division. That's why we must remember history, so that this politician should not repeat the same thing. That's it. I hope you all got my message and no one is offended with this video. In case if you all are offended, there is a legal way. You all can go to nearest police station and file a FIR. I will see you all in some another video. Until then, you guys take care. Bye bye. Om Namah Shivaya.